Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Hai and annyeonghaseyo. Hai guys, balik di channel aku, Nadia Zahra. So today aku pengen ngasih tahu kalian cara mengubah YouTube Creator Studio Beta menjadi Creator Studio atau Creator Studio menjadi YouTube Studio Beta. Karena kalau kalian itu YouTubernya baru-baru menjadi YouTuber sekarang, kalian pasti itu bakal pakainya YouTube Studio Beta, dan aku bakal ngajarin cara mengubah ke Creator Studio. And ini videonya, sorry ya belibet. And ini videonya. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye. See you next video.